जगन्नाथ फ्रेंड्स आज भिडियो आम देखा देवझर जहाँ रोचे आमर कटक जिले में अवस्थित आउ देवझरटा केमती रही आम पूरा डिटेल्स पूरा देखा आउ पूरा एक्सप्लोर करवा भर केमती पूरा रही कौन कौन फैसिलिटी रोचे से पूरा आम डिटेल्स पूरा देखा प्लीज मो वीडियो शेष पर्यटन देखो आउ वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिखाँ फल को आसवाक एमती रास्ता देकी जावाक पड़ुची आशा टूरिज्म तो पूरा बोर्ड लगी जाइए पूरा रास्ता एमती अच्छी आउ साइड रे पूरा ताल गछ देखुछन पूरा सबुआडे पूरा ताल गछ अछि आउ एबे मध्य भी जो हमर धान कटा भी सरी छि धान काटिया को आउ से जो व्यू भाई बढ़िया व्यू आछे देखुछन तो आ किंतु रास्ताटा टिके खराब अछि आ टिके नै संपूर्ण खराब रोड हो गला टिके भलो होंदा आउ जत्ते भी तो मु वीडियो भी देखुथिबे जत्ते भी रही वाटरफॉल को जीवा पाई माले एमती ही रास्ता देके ही जीवा पड़ू जदि ओडिशा टूरिज्म रे भी मतलब बोर्ड भी लगी बट एमती रास्ता रही माने बहुत डिफिकल्ट रोच आगे रे अच्छी घाटी देखो ए गाड़ी जीवा से करछि एठी ए भल रास्ता ए सही पटे भी रास्ता भी अछि गोटे रास्ता एपटे एपटे गोटे भी रास्ता भी हेले गोटे अछि शॉर्टकट रास्ता रे हम पळेली भाबिलो एपटे रास्ता भलो थिबो किंतु एपटे हमरो शॉर्टकट बोली भाबिलु बट रास्ता खराब पड़ी गला आ गोटे भी मतलब रोड भी मधे अछि सेटा आगो को कनेक्ट होउछि हम गला को सेपटे पळेला देखुछ तो ए पहाड़ तले तले एमती पूरा जीवा पड़े भाई व्यू देखो भाई जबरदस्त व्यू अच्छी देवझर देखुछ तो पूरा पहाड़ पूरा भीतर ही बाहर थो झरटा रास्तार दी साइड रे पूरा चाकुंडा गछ ना काकपुई गछ गछ गुड़ा जो रही आहरी व्यूटा को आहरी जबरदस्त कर दउछि देखुछ तो पूरा जबरदस्त व्यू अच्छे भाई এই জায়গায় খালি ঠিয়া হই খালি ফটো শুট করিব বড়িয়া লাগিব আর ঝরটা কেমতি রহিছে সেটা তো জানি নে বট রাস্তাটা বহুত বড়িয়া আছে বুঝছেন তো রাস্তা ফার্স্ট টিকে কদর্য থিলা जोटा দেখিলে আর এইটা जोटा এবে রহুছি এটা টিকে ভালো রাস্তা আছে আর সেই পাখকু গলা পরে দেখিবা কেমতি রহিছে আমার দেওঝর ওয়াটারফল देवझर आसवे जदि ये रही जाइए पूरा पार्किंग एरिया अच्छी देखिपारे ये पूरा बहुत गुड़ाए पूरा गाड़ी पूरा ये जगह अच्छी ये जगह पूरा पार्किंग पूरा करा जाउची आउ पार्किंग पाई से टोल गेट अच्छी तार भी प्राइस भी रोचे कार जदि आनुचंदी 50 रुपीस पे करने को पड़ो पार्किंग पाई आउ से आगे तो रही है पूरा पार्क भी गोटे अच्छी आम जा वाटरफॉल को फास्ट देखीदेवा तापर जी आम पार्क भीतर को यहाँ आप देखिपारे तो यहाँ रही ओडिशा टूरिज्म बोर्ड भी लगी जाइए लगला आप जावाक हम ये भीतर को देखो ये पूरा चारिपटे बैरिकेड पूरा कर देइचंदी आउ साइड रो एमडी जीवाकू पड़िबो लेफ्ट साइड को आउ सामना रे पूरा रही बहुत गुड़े पूरा स्टॉल अच्छे गुपचुप वगैरह वगैरह अच्छे भी जहाँ भी मध्य खाई पारिबे आउ एई पटे आमे जीवा भीतर को जीवा देवझर देखिबा ए भीतर केते डिस्टेंस रहचे आ एडू केते बाट रहइबो 400 मीटर एडू रहउचे जस्ट 400 मीटर रहउचे आ तो गेट ए कम यहाँ पूरा चलছে এটা गेट तैयारी करेंगे टूरिस्ट गाइड है कि चली ओ जगाई ओ जगाई क्या कर ये देखुं तो यहाँ जोटा तले रहा पानीटा पड़ी यहाँ जाऊँगी आग को यहाँ रोचे तले तले एमती रही आम देखा पूरा मेन जोटा आम रहा व्यू पॉइंट जोटे अच्छी से जगह को आम जा आउ ये जगह फोटो भी शूट करि परिबे आउ एमडी अच्छी रास्ता एडा देखुछ तो माने पानीटा एतिकी आसुची एडू देखा जाउची पूरा कम कम आसुची पूरा पानी आ खरा दिने रहिले ताहुर सुकी जाउथो बोधे मैं ठीक से जाननी बट आउ वर्षा दिने तो जना पड़ी पूरा पूरा फुल हो पूरा पलि आसलु जगह बोली फाइनाली मुझे पलि आसिली देखिपारे यहाँ रहा देवझर रहा कटक जिले में आ देखिपारे तो केते बढ़िया पूरा अच्छी आर जो पानीटा पूरा स्पीड रे पूरा पानीटा पूरा पड़ी पड़ी पूरा आसूसी आ जे भी गाधेबार भी अच्छी यही जगह भी आराम से भी सावर भी कर तो देखा टे समय पर पूरा जीवा पाखक आ केमती पूरा रही है भी मुझे आपको देखेबी आईटा जोटा रहा देखो ये जोटा पहाड़टा जो अच्छी पहाड़टा पूरा कभर पूरा कर देछि आ चारिपटर सी आसुचे पानी टिके पूरा पड़ी पड़ी आसुचे देखुन तो
ମୁଁ ତ ପଳେଇବି ସେଇ ପାଖକୁ ପଳେଇବା ଦେଖିବା କେତିକି ପାଣି ଆସୁଛି। ଆଁ ଏନିୱେ ତ ଓଦା ହବା ଦେଖିବା ସେଇଠି କେତେ ରହୁଛି। ଭାଇ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉଟା ପୁରା ରହୁଛି ପୁରା ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଭଳିଆ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୁଁ ପୁରା ଏଇଠି ପୁରା ଠିଆ ହେଇଛି ପୁରା ପାଦ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ସିଏ ପୁରା ଧରି ପୁରା ଆସୁଛି ପୁରା ପାଦ ଚିପି ଚିପି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା ଚିପି ସେ ପୁରା ଉପରକୁ ସେ ପୁରା ଆସିବ ଏବେ ପୁରା ଯିବା ଆଉ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉଟା ରହିଲା ୱାଟରଫଲ୍ ଭାଇ ଦେଓଝର ୱାଟରଫଲ୍। ଭାଇ ଗାଧୋଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାଟି ମଧ୍ୟ ବି ନାହିଁ ପୁରା ବାଲି ବି ଅଛି ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ରହିଲା ଆମର ଦେଓଝର ୱାଟରଫଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ୱାଟରଫଲ୍। ଆଉ এইটা এথিপাই ମୁଁ ପୁରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ପୁରା ଟେକି ଦେଇଛି ଆଉ ପୁରା ପାଣି ତ ପୁରା ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ଦେଖିବେ ହାତ ବି ମଧ୍ୟ ଓଦା ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ବାଲି ହିଁ ଅଛି ଏଇ ତଳେ ପୁରା ଏଠି ପୁରା ବାଲି ଅଛି ଆରାମସେ ପୁରା ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଗାଧୋଇବାର ଯଦି ଅଛି ମାନେ ସେଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗାଧୋଇ ପାରିବେ ଆରାମସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଇ ପାରିବା। ଆଉ ଇଏଟା ଯୋଉ ରହୁଛି ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ପୁରା କ୍ଲିଅର ପୁରା ପାଣି ଅଛି ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତ ଭୋଜି ବି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆରାମସେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜି ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ପୁରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତ ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବେଶୀ ଆଉ ପାଖକୁ ବି ଯାଉନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା ପାଣି ଏଇ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ପୁରା ଲାଗୁଛି ଏଠି ଗାଧୋଇବା ମାନେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ଅଛି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ବି ୱାନ୍ସ ଗାଧୋଇକି ମଧ୍ୟ ବି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖୁଛ ପୁରା ଭାଇ ମାନେ ପୁରା ଗଲେଣି ପୁରା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଓ ଭାଇ ଭାଇ ପୁରା ଗାଧୋଇକି ପୁରା ପଳେଇ ଆସିବ। ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗାଧୋଇକି? ବଢ଼ିଆ ଅଛି ତ ପୁରା ବାଲି ଅଛି ତାହେଲେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ପୁରା ବାଲି ତ ସେଇ ଜାଗା ବୋଲେ ପୁରା ବାଲି ଅଛି ନାଇଁ କି? ଆଉ ଟିକେ ବି ଯାଉ ଭାଇ ଆମର ଆଜି ପୁରା ଏଇଠି ପୁରା ଗାଧୋଇବାକୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଭାଇ ବାହୁବଳୀ ଫିଲ୍ ହଉଛି ନା ଭାଇ ବାହୁବଳୀ ଫିଲ୍ ଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଗାଧୋଇକି ପୁରା ଆରାମସେ ପୁରା ଯାଇପାରିବେ ପୁରା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଅଛି ଏଠି। ଆଉ এইଠି ବି ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଦେଓଝର ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପୁରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁରା ଲୋକ ପୁରା ଏଇଠିକି ଜାଗା ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା ଭିଜିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପୁରା ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ତ ଟୋକା ପୁରା ଆସିକି ପୁରା ଛିଞ୍ଚ ପୁରା କରିଦେବେ ପୁରା ପାଣି ପକେଇ ପୁରା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ଏଇପଟେ ଯାଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାର ଆପଣମାନେ ମଜା ନେଇପାରିବେ ଆମର ୱାଟରଫଲ୍ର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ପୁରା ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଦେଖୁଛ ତ ମାନେ ଆସିକି ଏମିତି ପୁରା ଗାଧୋଇ ପାରିବେ। ଆରେ ଭାଇ ଚାଲୁ ଦେଖୁଛ ତ ଲାଗିଗଲେ ପୁରା ପାଣି ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଏଠି ପୁରା ସୁଇମିଂ ପୁଲ ବି ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ କି? ପୁରା ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଭଳିଆ ପୁରା ଏଠି ପୁରା ଗାଧୋଇ ପାରି ଓନ୍ଲି ଯେ ପହଁରା ନ ଜାଣିଛି ଖାଲି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ପହଁରି ପାରିବେ। ଏ ଭାଇ ସେଇଠି ପୁରା ପହଁରି ସେ ପୁରା ଗଲାଣି। फाइनाली आपण मैंने तो देखिपारे ये थिला आमर कटक जिले में आमर देवझर वाटरफॉल बहुत बढ़िया अच्छी। आपण मैंने जब प्लानिंग कर पिकनिक आपण मैंने निहाती भाव जगह को आसतु आ पिकनिक भी कर जातु आ वाटरफॉल को देखिए भी जातु। आज ये आउ थे देखा आउ गोटे वीडियो सहित आउ गोटे नुआ जगह सहित
ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କଥା ଯାଉ।